خرم دستگیر خان صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں آئینہ ساتھ لے کر آیا ہوں، کیونکہ کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ، اور جناب اسپیکر میری ایوان سے درخواست ہے کہ اس پر غور کریں، صرف واقعی حکومت نے جو قرضہ لیا اس کے نمبرز ہیں، یہ پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز نہیں ہیں، سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کے نمبرز ریلیز کیے ہیں۔ اس کے مطابق جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ 24,212.1 ارب تھا۔ یہ ایگزیکٹ نمبرز ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ 31 مئی 2020 کو وفاقی حکومت کا لیا گیا قرضہ 34,489.2 ارب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے 23 ماہ میں صرف فیڈرل گورنمنٹ، ناٹ پروونشل گورنمنٹس، ناٹ ادر انسٹیٹیوشنز، صرف فیڈرل گورنمنٹ 23 ماہ میں 10,277.1 ارب کے قرضے لے چکی ہے، اور یہ برابر ہو گئے ہیں جتنے قرضے مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سال میں لیے تھے، مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ نے۔ تو جناب اسپیکر میرا سوال یہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں پوچھا تھا اور میں پوچھتا رہوں گا کہ یہ نالائکی، نااہلی اور مافیا نوازی کا کون سا کالا کنواں ہے جس میں یہ 10,277.1 ارب گئے ہیں؟ ہمیں لیکچر دیا گیا جناب اسپیکر، یہ بڑا اہم بات ہے کہ جی ہم نے 5,000 ارب تو پے بھی تو کیا ہے نا جی، قرضے واپس کیے ہیں۔ جناب اسپیکر ہم تعلیم بالغاں کرتے رہتے ہیں اس حکومت کی کہ بھئی یہ ڈیٹ کے نمبرز نیٹ نمبرز ہوتے ہیں۔ آپ نے اصل میں 15,270.1 کا قرضہ لیا تھا، جس میں سے 5,000 آپ نے واپس کیا تو 10,270.1 پھر بھی رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے اوسطاً ہر روز کم از کم 15 ارب روپے کا روزانہ قرضہ لیا ہے۔ تو یہ اب کم از کم ایک معاملے میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے منہ بند ہونے چاہیے جو کہتے تھے کہ جی آپ نے تو بڑے قرضے لے لیے۔ یہ بات میں نے اس ایوان میں کی ہے اور یہ دہرانے کے قابل ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے 10,600 کے قرضے لیے تو ہم نے ضرب عضب لڑی، ہم نے رد فساد لڑی، ہم نے دیامیر بادشاہ کی 126 ارب روپے کی زمین خریدی، ہم نے 12,000 میگا واٹ کی بجلی لگائی، ہم نے 2,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز بچھائی، صحیح، ہم نے کھچی کنال کمپلیٹ کیا، ہم نے لواری ٹنل کمپلیٹ کی ملک کے دوسرے حصے میں، ایک لمبی لسٹ آف پروجیکٹس کی۔ صحیح جناب اسپیکر میں آپ کے توسط سے اس حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کون سا ریکارڈ قرضہ ہے جس کے سامنے ترقی کوئی نہیں ہوئی؟ یہ کیسی سرکار ہے جس میں حاکمیت نہیں ہے؟ یہ مافیا ہے جہاں حکومت نہیں ہے اور عوام کے لیے صرف بھوک ہے اور روزگار نہیں ہے۔ بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی عمر ایوب صاحب۔ اسپیکر بہت شکریہ۔ آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں جی۔ جناب اسپیکر آپ کو دے رہا ہوں موقع، آپ سے بھی بات، آپ کو دے رہا ہوں موقع، آ رہا ہوں ایجنڈے پہ بھی آ رہا ہوں جی۔ جناب اسپیکر ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت یہاں پہ بہترین بحث ہو رہی ہے، اچھی فضا میں ہو رہی ہے، حقائق سے مبنی بات ہونی چاہیے۔ میرے بھائی خرم دستگیر صاحب ہمارے بڑے پرانے تعلق ہیں والد صاحب کے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی اور زندگی دے۔ سر میں چند حقائق آپ کے سامنے گول پوسٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے توسط سے میڈیا اور پورے عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ 2007 میں جس وقت حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کا قرضہ 1947 سے لے کے 2007 تک مجموعی قرضہ تھا 7,000 ارب روپیہ۔ اس کے بعد جناب اسپیکر جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت برطرف ہوئی، جس وقت الیکشن ہاری اور مسلم لیگ نون کی حکومت آئی 2013 میں، اس وقت قرضہ تھا 14,000 ارب روپیہ، اور جس وقت 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اس وقت قرضہ تھا جناب اسپیکر 30,000 ارب روپیہ۔ میں آپ کو وہ
शख्सियात सामने रख सकता हूं जिनके सामने इनके साबिक वज़राए आज़म ने कहा कि हमें डर लगता है कि हम लोग या हुकूमत में आ गए तो हम लोग इस मईशत को कैसे संभालेंगे। इनके अपने लोगों ने जनाब स्पीकर जिम्मेदार लोगों को यह बात कही, पीछे क्या चीज रहेगी इनको मालूम है मैं किनकी बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो डॉलर को इन्होंने, रुपए को मसनूई तौर पे इन्होंने संभालने की कोशिश की थी, मैं हकायक सामने आने चाहिए। जनाब स्पीकर, इन्होंने मसनूई तौर पे सपोर्ट किया और इनके अपने वजीर खजाना जो बाद में आए थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा था मुझसे पहले डार साहब की पॉलिसी गलत थी। उनके दौर में जनाब स्पीकर 5 साल में तकरीबन 24 अरब डॉलर, 24 बिलियन डॉलर तंदूर में झोंके गए थे। क्यों? क्योंकि मसनूई तौर पे आपने रुपए की कीमत 100 या 102 पे रखी और उसके वजह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से तजावज कर रहा था, एक्सपोर्ट ग्रोथ जीरो, आपके ट्विन नहीं आपके ट्रिपल डेफिसिट जा रहे थे जनाब स्पीकर, जिसको आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाके सहारा दिया और उसको रिवर्स किया। आपका करंट डेफिसिट जो है उसको कम किया, उसको हम लोगों ने प्राइमरी डेफिसिट्स को हमने ठीक किया। हमारे इस वक्त कोविड ना होता, हमारे रेवेन्यूज जो थे वो बेहतर होते। एक्सपोर्ट्स आपकी राइज कर रही हैं जनाब स्पीकर, आपके मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। हमारे यहां पे असद उमर साहब भी हैं, एनसीओसी को हेड करते हैं। यहां पे जाके जनाब स्पीकर, यहां पे सारे लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार मुकम्मल मुल्क में लॉकडाउन। इमरान खान वाहिद लीडर था पूरी दुनिया में जो बार बार कहते थे जनाब स्पीकर कि पार्शल लॉकडाउन होना चाहिए। देखना चाहिए सोच समझ के, हमने अपने मेहनत कशों का ख्याल रखना है। और आज सारी दुनिया जो है, बरतानिया से अमेरिका, आज वो इस चीज का इतराफ करते हैं कि हमें भी पार्शल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। तो ये कारकर्दगी है जनाब स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन सारी पार्टियों को डर इसका है कि ये नहीं कि ये रह जाएंगे, उनको डर ये कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी इत्तेहादी पार्टियों की कामयाब होंगी। और जहां तक एनर्जी के बारे में बात है जनाब स्पीकर, इनके वो मुआहदे थे, इनके वो गलत मुआहदे थे जो आज हमारे गले में फंदा डाले हुए हैं। इनकी वो नाकस पॉलिसीज थी, आखिरी 1 साल में इन्होंने टैरिफ इंक्रीज नहीं किया और वो खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा जनाब स्पीकर। इन्होंने लोड शेडिंग के पूरे दरवाजे इन्होंने खोल दिए थे, इन्होंने कहा वहां पे नहीं होनी चाहिए जहां पे हाई लॉस फीडर्स हैं। इनकी वो गलतियां आज भी हम लोग भुगत रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम दस्तगीर साहब जी, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। और सिर्फ एक नुक्ता जिसको मैंने कोशिश भी की कि मैं वाकई वज़रा की तालीम बालगा कर सकूं, लेकिन नहीं हुई। जनाब स्पीकर, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट डेट का एक टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल किया है, जबकि मेरे जो अजीज दोस्त हैं उन्होंने फिर टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज पर वो चले गए हैं। तो मेरा अभी भी पॉइंट ये है कि मेरे पास स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के, इस पर फैसला कर लें। और मैं अपने नंबर्स पर कायम हूं कि इस हुकूमत की सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने 10,277.1 अरब के कर्जे लिए हैं। देयर इज डेट विदाउट डेवलपमेंट, देयर इज गवर्नमेंट बट देयर इज नो गवर्नेंस। जी 1 मिनट में आप बात करें, फिर मुराद सईद साहब को मैं दूंगा। जी मौलाना चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक अहम वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी गोलेन गोल में ग्लेशियर फट गया है और ग्लेशियर फटने से वहां 8-10 गांव जो हैं बिल्कुल महसूर हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं और वहां पानी, पीने का पानी, साफ पानी मुयसर नहीं है। इस वक्त उन लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत है जनाब स्पीकर। और वो लोग, बच्चे, बीमार, खवातीन, माजूर, सारे वहां महसूर हैं। एक तो इनको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू करके उनको महफूज जगह पर पहुंचाना है। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, उनके अशियाए खुर्दनोश का भी मसला है और वो किल्लत है। और तीसरी बात यह है जनाब स्पीकर, कल से
चित्राल में बिजली नहीं है बिल्कुल, और ये नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो बिजली आ रही थी वो भी आज सुबह से बंद है। लिहाजा चित्राल इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है, और मैं मुताल्लिका NDMA को भी उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, और अपने वजीर पावर से भी कि बिजली का इंतजाम भी करें और वहाँ लोगों को रेस्क्यू भी करें, उनको फौरी उनकी तौर मदद पे भी तवज्जो करें। देनी शुक्रिया। चाहिए। जी मुराद सईद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया स्पीकर साहब जो अभी साबिका वजीर ने पॉइंट्स उठाए थे, कल के स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि इस साल 3.2 अरब डॉलर फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। मैं सिर्फ एक हफ्ते की आपको 5-6 मोटी चीजें बताता हूँ। 5000 अरब आपका लिया हुआ कर्जा जो था वो मौजूदा हुकूमत ने 5000 अरब उसमें वापस कर दिया। फॉरेन रेमिटेंसेस 3.2 अरब डॉलर इस साल के अंदर उसमें इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की तीसरी तेज तरीन मार्केट बन गई मौजूदा आलमी वबा में। ये भी इस हफ्ते की खबर दे रहा हूं। फिर उसके साथ साथ आपने तिजारती खसारा हमारा 10 अरब डॉलर उसमें हम कमी लेके आए जो आपके दौर में ट्रेड डेफिसिट था। IT एक्सपोर्ट 26% इजाफा देखने को मिला। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके वकार को हमने बहाल करना था, 6 दर्जे पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आ गई। स्पीकर साहब ये और बादशाह डैम की बात हुई। स्पीकर साहब जो भी मंसूबा आप शुरू करेंगे, अभी मौजूदा हुकूमत ने बादशाह डैम के ऊपर अगर प्रैक्टिकल काम शुरू हुआ मौजूदा हुकूमत में शुरू हुआ, तमाम इदारों के अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं मौजूदा हुकूमत कर रही है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वहां पे इनके पास बड़े अरस्तू होते हैं। वो डायरेक्ट क्लेम कर रहे थे कि हमने सोचा था, कोई भी चीज आप कहे हमने सोचा था, लेकिन कर्जा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्पीकर साहब मुख्तसरन जवाब देना था, मैं इसी पे खत्म करता हूं कि इन्होंने इदारे इतने बेहतरीन अंदाज में चलाए कि इनका मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जब रुखसत होने वाला था तो उसने कहा कि PIA खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त में दिया जाएगा, और इनका वजीर खजाना मईशत इतनी अच्छी थी कि वजीर खजाना मफरूर या इश्तियारी बैठा हुआ है। जी रियाज फतियाना साहब। शुक्रिया जनाबे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। सर गुजारिश ये है